hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I'd do the work. Radyo natin Nationwide. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay history ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkadungog na ko sa radyo naay DTX 500. Ako gitry og inuha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500. DTX 500. Mapali sa mga butika. Inaot nga nakainom mo og DTX 500, the superior antioxidant ug mighty C ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong tiyan. Hisgutan na to, Doc Ramil, ang pagkabuta sa mga mata tungod sa diabetes. Ang nalabian kataas nga sugar level sa imong dugo. Base sa statistics, ang pagkabuta tungod sa diabetes mao'y pinakamataas nga incidence sa pagkabuta sa mga kabatan-unan. Wala ra jud ta kahibalo sa feeling sa buta pero sigurado jud ta Sir GP dili jud sa yung dawaton. Imagine ha, dili nimo makita imong mga anak o imong mga pinanggas kinabuhi. Tinuod nga pag-istorya Sir GP mahadlok tang mabuta pero wala ta mahadlok mo kaon sige og tamis. Muna. Bisan pa nga naay diabetes. Unya na diagnose na jud ka sa doktor nga diabetic ka, halakaon ra gyapon sa tamis og inom soft drinks. Dapat jud sayangan sila og palit og DTX 500 og mighty C nga mauntay makatabang sa pagpamubo sa ilahang blood sugar ug makapugong aron dili unta sila mabuta. Gisayangan og palit sa DTX 500 og mighty C pero wala gisayangan sa ilang mata nga mabuta. Na Ang diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mao ang pagkaguba sa mga gagmay nga mga ugat sa gitawag nga retinal blood vessels sa ato ang mga mata nga mo resulta sa pagkabangag sa ugat. Pagdugo o retinal hemorrhage nga maoy mo paguba sa atong pananaw. Ug kung kani masobrahan na jud ang kondisyon, pwede kini mahimong irreversible nga damage sa retina. Bot pasabot, wa na jud sansa nga mabalik pang imong pananaw. Ang problema sa diabetic retinopathy Sir GP, maong dili mahibaw-an sa pasyente nga na-damage sa diay ang ugat sa iyang mata. Correct. Tungod kay wala man ni simptoma. Mahibalaan lang niya nga nana siya ay diabetic retinopathy o ang pagsugod sa dili maayong pananaw. Humaw pa na pagkaibawo. DTX Ako 500. si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay. Pagkadungog na ako sa radyo, ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month kape, naayo na ako. DTX 500. Mapali sa mga butika. Makaguol jud kaayo paminawon, Doc Ramil, nga kanang mahibalaan nimo nga ulahin na ang tanan. Kung mag-inom ka sa DTX 500 ug mighty C matag adlaw, dili jud ka mabuta tungod sa diabetes Sir GP. Epektibo jud kaayo ang DTX 500 Sir GP. Pagpamubo sa imong blood sugar level, daghan nang nakasulay inom sa DTX 500 ug sa kanunay nilang inom Sir GP ninumubo ang ilang nga mga blood sugar. Karon, unsaon man pagtabang ni mighty C? Palig-uno ni mighty C ang mga gagmay nga ugat sa imong mata aron dili ni madaot tungod sa imong sugar. Ilabi na jud kung may naakay high blood pressure. Triple jud ang risgo nga mabuta ka tungod sa diabetes o hypertension. Ang nakamaayo lang yun aning powerful nga combination sa DTX 500 ug mighty C kay apil ang high blood pressure ug ang imong kidneys protektahan jud aron dili madaot Sir GP. Kung practical ka Sir GP, diri gid nimo makita ang binta jud nga gagamit sa power duo. Ang DTX 500 ug ang mighty C. Imagine sa matag adlaw nimong pag-inom sa DTX 500 ug mighty C, dili na ka mabuta. Dili ka ma-high blood. Dili maguba ang imong kidneys ug ilabias tanan makontrol niini ang imo nga diabetes. Pagkanindot, tsakto dyan na Doc Ramil, kay ang diabetes, tanang klase sa balatian, dala na anak niya. Pagkaguba si mong atay, kasing-kasing, kaugatan, mahimong maputol pod ang imong tiil. Pagkawala si mong pangdungog, o sa mga lalaki, apektado pod ang imong junior. Yay, no? Susigurado jud ang imong pananaw, usa pa ka mangitngitan. Likayi ang pagkabuta tungod sa diabetes. Mag-inom gyud og DTX 500 og mighty C.
Mintras dili pa ulahi ang tanan. Correct. DTX 500. Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Nadunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug gisuwayan ko sa pagtumar. 2 ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500. DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX Ako 500. si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama og DTX 500. 2 lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa 3 ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500. DTX 500. Mabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pagay si Sheila Grace Mendoza. So, na-permi ko gapangluya ka ng murag kapoy kayo. Idi, one time nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Maugi-recommend niya sa kuha ang Mighty C Vitamin C. Sukad nakainom ko aning tambala. Hinsog na ang akong lawas. Mighty C sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga puson sakit. Gipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500. DTX 500. Mabali sa mga butika. Ako si Jean Paul Generoso. Mga adlaw Sir GP, hinaot nga nakainom na mo og DTX 500 ang superior antioxidant ug Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang imong tiyan. Correct. Medyo sensitibo Dok Ramil ang atong pag-iisgutan. Tungod kay kabahin kini sa atong hugaw or sa atong poop. Importante kayo nilang may balaan ni Sir GP kung unsa ang mga sinyalis nga makita sa ilang pupo. Tungod kay adunay mga problema sa tinai or sa inyong nga digestive tract ug ilabi na ang atong atay ug apdo. Nga kini gapadayag sa kolor sa atong pupo. Ang pagkaon sa daghang fibers, pag-inom sa saktong kadaghanon sa tubig, makatabang jud aron normal ang pagpagwa sa imong pupo. Correct. Ilabi na kung matag-adlaw kagainom sa DTX 500 og Mighty C. Sigurado jud Sir GP nga flawless og walay problema ang ila nga pagpupo. Unsa man ang normal nga pupo, ang color Dok should be medium to dark brown. Ang baho sa pupo Sir GP tungod na sa kagaw nga nagaproduce ang gases nga may baho. Og kinahanglan dili sakit ang pagpupo og dili pud lisod ang pag-utong. Ang constipation usa sa mga hinungdan sa hemorrhoids kaning gitawag na almoranas. Unya kinahanglan jud natong mag-inom og DTX 500 ug Mighty C aron dili ta magkalmoranas. Correct. Unya ining pupo nga taas, nya ang uban kay putol-putol ang sinyalis ana sa healthy nga bowel. Ang murag sausage naman nga pupo tungod sa porma na sa tinai. Ang pagpagawa sa hugaw kausa hangtod 2 ka bisis matag adlaw ang pinaka maayo nga toilet practice Sir GP. Walay the best. Dili maayo Sir GP nga magpabilin sa imong tinai ang imong higko o imong hugaw, no? Pero napod mga tao nga every other day sila mapupo. Ang minimum frequencies pagpupo kay 3 ka bisis matag semana. Ang pag-inom sa DTX 500 ug Mighty C makatabang jud sa pagpanormal sa bowel movement. Sa tinuod lang Sir GP, ang healthy nga pagpupo lahi-lahi kada tawo, pero mas maayo nga atong i-check ang atong pupo from time to time. Tungod kay ang baho, no, ang kagahion, ang frequency sa pagpagawa sa imong nga hugaw ug ang color sa imong nga hugaw makahatag ni og mga timailhan kung naa kay problema sa imong nga digestive tract. Correct. DTX 500. Ako dahil si Mario, na ako'y diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang nga, kayo yung BP na ayo sa DTX 500. 2 ka kapsul, buntag o sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Epektibo jud kayong DTX 500. DTX 500. Mabali sa mga butika. Adunay 7 ka type sa imong nga hugaw Sir GP. Ang type 1 ug type 2 ga-indicate na nga constipated ka or may constipation ka. Normal ang type 3 ug 4. Kulang sa fiber ang type 5 base sa mao nga chart. O ga-indicate naman sa inflammation ang type 6 ug 7. Kung sige gloss ang imong nga stool, pasabot nga inflame ang imong colon. Mao nang kinahanglan jud nga mag-inom ka og DTX 500 ug Mighty C tungod kini adunay anti-inflammatory properties ug makatabang sa pagprotektar sa imong selula sa imong tinai. Ang sugared cane extract nga naa sa DTX 500 kung ang infeksyon na pud sa tinai ang pagaisgutan,
dako jud makatabang ang MyTC sa pagpalig-on sa imong immune system. Kung sa color naman sa imong hugaw Sir JP, ang normal nga pupo color brown. Brown. Kung green naman ang color, pasabot nga daghag utan ang imong gikaon or nakaon o paspas kayong niagi sa kulon ang imong pupo. Mao na hinungdan nga daghang bile o gamay raang bilirubin ang na-mix sa imong stool. Ang itom nga pupo Sir JP ang gapasabot nga naa kay gastrointestinal bleeding. Munay kuyaw. Pero ang iron supplement hinungdan pod na sa pagkaitom sa imong nga pupo. Apil pod ang black licorice, black stout ug uban pa nga mga medication. So Sir JP, para sa imuhang healthy nga digestive system, mag DTX 500 og mag MyTC jud. Tungod kay kining duha makatabang jud sa inyuhang intestinal health. DTX Ako 500. si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay. Pagkadungog nako sa radyo ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang may alibyo na. Pag 1 month kape na ayo na ako. DTX 500. Mabali sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. Ang baho sa ilok, Dok, dili jud ang malimod. Naadyoy mga tao nga bisag unsaon pagkaligo og ilis, dili jud mawala ang baho sa ilok, samot na kong sington. Tugod na sa kagaw Sir GP nga mo'y gapabaho sa ilok. Ug dili na siya makuha dayon Sir GP sa simple lang nga panabon. Nindot jud kung mogamit ka og Santon Plus herbal soap kay kini adunay mga ingrediente nga mo'y makapatay sa mga kagaw, ilabi na katong mga kagaw nga mo'y hinungdan aning baho. Og dili lamang sa baho ilok, Dok. Tanan nga mga kakulian sa panit. Kaya jud kaayos ang Santon Plus herbal soap. Hadhad, alipunga, alap-ap, kagid, no, gutang, buni, athlete's foot ug kaspa. Kinahanglan mag Santon Plus herbal soap gyud ha kay dako ginagkatabang labi na sa mga batanon diha kay mostly sila ra ba una. Sakto gyud pag human nila gligo Sir GP, ila jung trapuhan ang ilang ilok aron muuga ni. Unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok. Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw. Actually Sir GP, guaranteed jud nga hangtod 3 ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mobaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang. Oho. I agree, Dok. Ang makamaayo pa jud aning Clinica Diofresh, Dok, kay wa ni say aluminum. Sa to pa non-toxic. Yes. So sa mga gapanimahog ilok diha, kini ra jud ang solusyon. Ligo matag adlaw gamit ang Santon Plus herbal soap, panarapo ug butangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng magmaintenar sa atong health Sir GP is circulation. Kung naa kay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue. Muna, Dok, nga dapat mag-exercise jud aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise. Naay duha ka pamagi Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement ug pahaplas ka og Santon Plus herbal oil. Perfect. Ang Extend Food Supplement Sir GP naay maka og clavo waska nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects Sir GP kay gikan man itanan sa duga sa tanom. Correct. Wa jud nay side effects, Dok. Naay pakapinuon frontal effect. Hala. Tay, pwede ka na. Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon, Dok. Ang effect sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingon jud kag gusto ko pa bisag dili na siya. Hala. Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon. Ganahan jud ko ana, Dok. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs. Ang himuon niya Sir GP, hilot-hiluton sa niya si Mrs. Gamitan niya og Santon Plus herbal oil. Kalami. Unya inom pug kagkuhan ng Extend. Sigurado lami kayo. Ang pag-inom og kape Sir GP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi. Gusto. Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mo na kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi. Correct yun na, Dok. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandiya nga magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix. Katong mga kwartahan diya, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix tungod kini anaay Ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes. Lami ni siya, Dok, kay lasang kape jud. Unsa?
special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, sunan po nila ang Rayo Coffee. Lami po Sir JP ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini moadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan. Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka dok, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre. Mao jud Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo. Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio. Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Maabot pa dyan og 3 ka bulan. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan ron akong regla. D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Mayong adlaw mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso. Ako na usab si Doc Ramil Oy, hinaot unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga adunay 10 times more potent compare sa ordinaryo nga plain D3. Kung moinom kag ordinary plain D3 kumpara sa D3 Bio, ang D3 Bio gapadaghan siya sa imuhang probiotics or good bacteria. Pero ang ordinary nga plain D3 Sir GP wala. Check si D3 Bio, ike si ordinary vitamin D3. Ginapadaghan niya ang imuhang probiotics, kabalo naman ta kapila na nato na gisgutan ang mga benepisyo nga mahatag sa probiotics. Kung ga D3 Bio ka, daghan kag MCT or medium chain triglycerides. Maojod na superstar diha Sir GP. Medium chain triglycerides. Usa sa mga pinaka-superstar ang monolaurin. Ang lauric acid nga MCT, i-convert niya into monolaurin nga mao'y mugwardya sa imuhang mga selula. Batok sa mga bakterya o mga kagaw. Asa magud mong makakita og gwardya nga gabantay sa imuhang selula? Unya, muhatag pa jud og kuryente nimo. Grabe sa. Mao nay D3 Bio, ang imong plain D3 nabaingon ana. Wala jud. Imagine ha, gikan sa pupadaghan niya ang imuhang probiotics, unya naapod siya MCT or medium chain triglycerides like monolaurin. Ngano man nga patutoyon ni imong anak aron mahimsog ug mulig-on ang iyang immune system. Kabalo ka kung unsay gyud naasgata sa inahan nga mo'y gitutoy sa bata, it's the lauric acid nga naapod sa D3 Bio. Pangutana, naabay lauric acid ang imong plain D3? Wala. May monolaurin ba ang imong plain D3? Wala. D3 Bio ra ang naa. Pasabot Sir GP nga kung gainom ka og D3 Bio, pareho ra nga gatutoy ka sa imong inahan. Walay unda nga tutoy sa imong inahan kay tungod naka D3 Bio ka. D3 Bio. Ako si Pili Kabugnason. Dako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko gipamati sa lawas. D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Kadaghanan sa medium chain triglycerides no, ang gihisgutan na to. Sige, ang lauric acid. Naakay caprylic acid, caproic acid, ug naapay capric acid. Nasa nindot nga antioxidant nga makita nimo sa BCO Sir JP nga kaya nimong i-combine sa DTX 500. Pangutana, adto na bay bastante nga antioxidant ang imong plain D3 kumpara sa D3 Bio? Wala. Kaya ang plain D3 walay BCO. So kung ako ikaw nga gustong makatipid kung asa ginapakapin raning vitamin D3, D3 Bio ka na lang. Unsa pa jud? Lipid oxidation, which is a kind of oxidative stress. Free radical ni siya. Tungod ni sa D3 Bio si ang glutathione, gapadaghan sa glutathione aron masuklan ang gitawag na to nga lipid oxidation o ang paggamit sa imong fats to energy. Kayo jud kaayo nang kuhaon ni D3 Bio ang iyahang mga dunot. Unsa pa jud? Si D3 Bio gapahait sa imong panguna-una tungod sa ketones. Kay kung naa kay ketones, mayo jud ang energy sa imong utok. 2 to 3 times guni siyang better compared sa glucose. Ang ketone Sir JP the best jud na nga pagkaon sa imuhang brain. Samot na kay walay glucose. Ayaw pasagday ang imuhang utok, samot na kung dugay na Sir JP pananglitan. Mobiyahe ka. Kapina sa 8 ka oras, wala pa kay kaon. Gutom na. Kinahanglan na adyo kay D3 Bio aron ang ketones nga naa sa D3 Bio mao'y kaunon sa imong utok. Murag emergency source of energy, ano? It's the food for the brain, Doc. Food for the brain jud Sir JP. Mao nang kanunay jud namong girekomendar sa among programa nga kung mo fasting ka, unya maalanganin ka, kinahanglan na kay balon nga mga nuts. Pero karon kay nana may D3 Bio,
magditribayo ka na lang. Because of the ketones, kanang ketones, maudyo na siya ay pinaka the best nga fuel. Kung sasakyanan pa na, fuel na sa aeroplano, Sir JP. High octane. Less ang aso, less ang bero, less ang abog. Very Question, efficient. ang imong D3 nabay ketones? Wala. D3 bayo lang jud ang naay ketones. D3 bayo lang ang kusgan. Klaro na kayo. Bisan pa research niyo, BCO og D3 sa imuhang lawas compared sa ordinary nga plain D3, time to upgrade na gyud, Sir JP. Ingon ana jud na ang kinabuhi. D3 Bio. Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio, nawala na gyud akong mga ginapamati. D3 Bio. Ang D3 ng VCO. Ang VCO may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ako si PC taga Valencia. Ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Ignan ko sa akong anak ma. Pagtumar gud aning Mighty C ma. Simana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty C. Epektibo jud kaayo. Mighty C. Kapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. Ang pagbaho sa ilok, sulbaron jud nato, Sir JP. Tungod kay maulaw man kas mga tawo nga kulima nya labi na imong tupad, maglain ang kuan ang tsura. Mo na giingon dok nga dili tanang tawo nga gadoble og mask nahadlok sa virus. Ang uban ni ana nabawan na jud sa ilok. Di na sila kinahanglan pag magproblema, Sir JP, kay natay Clinica Dio Fresh. Kayang-kaya jud walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon jud mupatay sa mga bacteria ug virus ug fungus naa na sa Clinica Dio Fresh. Unya all natural pa jud ni dok kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit. Naa ni siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok. Lahira jud, Sir JP, kung puti nang imong ilok unya humot pa jud. Ubitaw. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jud Clinica Dio Fresh. Sa mga naay problema das panit, Sir JP, girekomendar jud nato ang paggamit sa Santon Plus Herbal Soap nga naay antimicrobial properties nga makapatay sa tanang klaseng kagaw sa imong nga mga panit. Kaning mga hadhad, alap-ap, alipunga, buni, kagid, mga hubag-hubag, bugas-bugas, tanang problema sa panit, kaya kayo walaon sa Santon Plus Herbal Soap. Yes, makapaputi pa jud, Sir JP. Unya naa siya mga skin whitening substances. Sakto jud ka, Dok. So kung gusto nila nga mahami sa ilang panit sa mas artista, gamit sila og Santon Plus Herbal Soap. Naigitawag, Sir JP, nga power of touch. Human as we are, receptive jud kayo ta sa touches, Sir JP. Gusto. Basta ikapikapon, kuyaw na. Nainomduman ba nimo, Sir JP, atong bata pa ka? Kanang sakit imong lawas unya muhikap ganing imong inahan? Maulian dayon ka. Bitaw sa murag maayo ka. Daghan mo jud tag touch receptor, Dok, sa ilalom sa tong panit. So sa atong mga ginagmay nga mga gibati sa tong lawas, atong likod, atong hawak, liog, kilid, ulo, tuhod ug sa tiil, haplasi dayon og Santon Plus Herbal Oil. Naay calming effect ang Santon Plus Herbal Oil, Sir JP. Aduna ni mga Santon extracts ug mga nakalami pa jud, Sir JP. Very gentle pag yun siya sa panit ug igo ra yang kainit. Dili overkill, Dok. Igo ra jud ang kainit aron ma-relax ka. Muna nga kamo diha kung nagani mo'y bation nga mga sakit sa inyong lawas, ayaw yung palit og inom sa mga pain relievers. Kay makadaot ra ba jud na sa inyong kidneys ang mag Santon Plus Herbal Oil na. Yes. Kay sa Santon Plus Herbal Oil ang sakit mawala, ma-relax pa jud imong lawas ug una-huna. Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation. True. Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay naay extend food supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise. Exercise sa kama ba, Dok? Dala na nada, Sir JP, sa added benefits. Kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama ug papa matagabi. Lami jud ang extend food supplement for men, Dok, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa. Nadyo panahon, Sir JP, nga lami jud iinom og kape sabot na kung laay kayo. Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon. Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang
target nga walaon ni chia seeds. So ang pinaka-advantage Doc aning DTX Coffee Mix is naa na siya desugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500. Mo na gingon Sir JP nga gakapi ka na, ga-detox ka Of pa. course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami pod ning sulayan ang DTX Premium Coffee. Oo, nindot na. Nagunay Ganoderma og stevia, perfect yun ni sa mga naay diabetes. May kamahalan ron ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permiado god kani mga ingredients. Siyempre, na Ganoderma, na stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon. Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa halin niini idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan. Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilian Sir JP. No. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na, ga-detox ka pa! Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio. Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni ini sa usa ka bulan. Nabantayan na jud nako ang mga kausaban. D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Mayong adlaw mga ka-D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso. Ako na sab si Doc Ramil Oy. Hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compare sa ordinary nga plain D3. Usa sa mga nakita ako, D3 Bio batok sa plain vitamin D3, gi-promote niya ang imuhang EQ or IQ. Mo nay rason nga gipadaghan niya ang imo nga probiotics or good bacteria. So D3 Bio jud kaysa mag plain D3 ka lang. Ang nakanindot pa jud sa D3 Bio naa siya monolaurin Sir JP. From lauric acid sa MCT i-convert ni sa imong atay into monolaurin. Nya kanang monolaurin moadto na siya sa tanan nimo nga mga selula Sir JP. Pagsulod ana sa kagaw, dili pa siya ka Xerox, bungkag na siya. Patay na siya. Mao nay makabintaha kung nakainom ka og D3 Bio. Mo na ang antiviral effect ni D3 Bio, Dr. Ramil. Tungod sa monolaurin, ang pangutana, ang plain D3, may monolaurin ba? Wala. So kung mag-inom ka D3, D3 Bio na lang jud. Kaya nga naman, para may D3 ka na, may monolaurin ka pa. Gipasabot ra namo kung unsa ka importante. Another checklist sa D3 Bio, batok sa plain vitamin D3. Number 1 is the ketones of D3 Bio. Ang ketones, wala na sa plain D3. Ang ketones naa sa D3 Bio. Unsa may trabaho ni keton sa imong lawas. Daghan kayo uy. Gipanindot niya ang imong metabolism. Correct. Gipainit sa lawas aron paspas nga mabuhinan ang imong tambok o mo jutay ang imong tambok. Ang nakanindot jud Doc sa D3 Bio, bisag wala kagakaon sa mga good fats, pero kung moinom ka og D3 Bio tungod sa MCT, makatabang nimo. Yes. Giprovidean kaniya og fats o gipromote niya ang ketones. Ketones nga may pinaka-paborito nga pagkaon sa maoy pinaka-paborito nga pagkaon sa atong utok. 60 to 80% sa imong utok good fats og nanginahanglan kini og ketones. D3 Bio. Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaon pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na gyud nako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon. D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Ang D3 Bio wala na gipagawa sa lawas. Gigamit jud kini hangtod sa pinakaulahing tulo niini. Grabe sa. Ang keton sa MCT ni D3 Bio, ready na siya nga gamiton. Dili ingon kay daghan ang mga laka nga dapat pagabuhaton pa kung ikaw nagutman nya mag D3 Bio ka. Direkta jud dayon na sa imong utok. D3 Bio. Unsa makadali sa shortcut? Tulo ra ka steps kontra sa 26. Dire jud nako nakita Sir JP nga mo inom na jud kog D3 Bio. Gon gainom ra ka og plain D3, mag D3 Bio na lang jud ko Sir JP. Husto, mao kini ang advantage sa D3 Bio over ordinary D3. Pareha nimo. D3 Bio. Kung ganahan jud ka nga sulit ang imong kwarta nga pinaningkamutan nimo adto na sa suplemento nga makahatag nimo og mas daghang benepisyo. Mao nang D3 Bio. Naipangutana Sir JP, kung may Alzheimer's na ka, may dementia ka na. Alzheimer's is the type 3 diabetes or diabetes sa utok. Ngano? Ang theory Sir JP, mao ni pag may Alzheimer's na ka,
na ana di ay insulin resistance. Mo di ay na. D3 Bio. Ang brain. Dili na makagamit ang imuhang utok sa glucose. Ug ang magamit ra jud ni brain ang mga ketones. Unya, makatabang ba ang D3 Bio? Ang keton sa D3 Bio sa may Alzheimer's disease? Siyempre, Dok, 100% makatabang. Correct. Kay kung dili niya magamit ang glucose na ang ketones ni D3 Bio. Question, naka-supplement vitamin D3? Wala. Naara jud na sa D3 Bio. Correct. Sumala pa sa mapagtuon kaning mga tao nga nay Alzheimer's, D3 Bio. ang ubang parte sa ilang brain kay wala nagafunction. Unya, diri nato makita og masabtan kung unsa gyud ka importante ang D3 Bio batok sa plain vitamin D3. Be wise, pilia jud ang insaktong suplemento nga may vitamin D3 ug naay superstar nga BCO. Naara gyud na sa D3 Bio. Correct. Wa na tay oras, Dok. Ako si Jean Paul Generoso. Ug ako nasab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon, ayaw gabusuhon. D3 Bio. D3 Bio. Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtayin, hinahinay o gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kon todos recados nga mohatag kanato nga sakto nga kasayuran ug giya kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics, adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. Radyo natin. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y